এই পিলাটি আজি বহুত হইরাণ করছে এটা দেখা এই পিলাটি সাঙ্গ মানে আজি বহুত হইরাণ করছে হেলা আজি বহুত হইরাণ করছি আইব্রো কলা হেলা ট্রাই করছি যদি তুমি মোটা হই যাচ্ছ খাইলা কমাই দিও পতা না হবো মু সাঙ্গ মানে সন্ধ্যা বেলা 40 মিনিট भी ঠিয়া হইনি মু কলি খাইলে সিলানো মটন চিকেন মো স্ট্রং রহিবি তোমার সব ওপাড়ি দিবি কাটু দিবি চুটি হাইছে দেখো কেতে চুটি পকাইছি দেখে দেখলু কেতে জনা হেয়ার কট করছন্তি মানে নষ্ট কাম মু কলি মু সিনা খাইলে হেলদি হেবি তোমার করিবি সেই কাম হেলা সাঙ্গ মানে আমরা টি পিলাড়া ভারি নখরা কেমতি কাম লাগি পিঙ্কি मोर पार्लर काम केमती लागे कहला ताकू बाइट दे केमती लागे मस्त ए अपा को ए अपा जे ए अपा को भलो लागे तो पको एटिया भलो बोली बहुत भलो तापर कनो ताकू बाइट नियो ये 26 मिनिट केमती लागे रे सुपर क्या करे पड़े इनको देखा बोलो इनको रखो ताकू बता केमती लागे रे भलो भलो ले केते भलो 100 रुपया मार ए जोटा ठीक सेटा को 100 ରୁ କେତେ 100 मोर एठी जति अछि ना मानदो करे बहुत सब हाथ करसी दीदी ना एपला बोला कि तो तापर घर फुट रे ना मनीषर व्यापार नहीं काम आज्ञा मैं तमा केउझर ये सर्विस बिला केउझर मो पाको आस्तन ये सब को व्यापार मनीषर सब किछि चले व्यापार भाई बहुत खुशी लगे कथबार्ता ये बस केते समय आमर से बढ़िया चले आम से भीतर भगवान कौन बहुत बढ़िया कर माने सब आम चले हसा खुशी मजा मस्ती आपको आईब्रो देखा आईब्रो देखा हाई करते